यादगार जलसा होगा। कि KPK में अमन हो, KPK में तरक्की का एक सफ़र शुरू हो। परवेज़ खटक ने अगर करप्शन की होती तो आज उनके कोई फॉरेन में जायदादें वगैरह होती या कुछ मीडिया पे आ गया होता। तो एजिसन में पढ़ने वाला ख़ानदान गरीब ख़ानदान नहीं हो सकता। बड़ी पार्टीज़ की आप बात करते हैं, उनके नज़रियात कहाँ पे हैं? वो कि हमने लोगों के लिए काम करना है, लोगों की खिदमत करनी है, हमने काम करना है। हमारा जो नज़रिया है वो सिर्फ ये है कि हम काम करें। अभी इलेक्शन का चूंकि कोई मौसम नहीं है, जब हम मैदान में आए हुए हैं, कोई और भी जमात आ जाए हम उनको चैलेंज करते हैं। परवेज़ खटक एक माइंड है। परवेज़ खटक की कारकर्दगी की बदौलत और उनकी कंट्रीब्यूशन की बदौलत इमरान खान भी प्राइम मिनिस्टर रहे हैं। खवातीन घड़े उठा के जनाब 5-5 किलोमीटर दूर से पानी लाती थी। बड़ा ग्राउंड है। इंशाल्लाह हम 2/3 एक्सरियत से हम आएंगे। नहमदुहु व नसल्ली अला रसूलिहिल करीम, अम्मा बाद, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। मैं प्रेस के डी खान से हमारे सारे दोस्त इस वक्त तशरीफ़ लाएँ। मैं सबका शुक्रिया अदा करता हूँ, हमारी कॉल पे आए हैं कि आज हम अपने जलसे के बारे में उनसे बात कर सकें। हमारा ये जलसा कल इंशाल्लाह 14 सितंबर 2023 को हक नवाज़ पार्क में मुनक़िद हो रहा है, और जिसके लिए सारे इंतज़ामात हमने कर लिए और अपनी आवाम में हमने आवाम में अपना पैगाम भी दे दिया हुआ है। और इंशाल्लाह हम उम्मीद रख रहे हैं कि हर इलाके से, इस डिवीज़न के हर कोने से लोग आएंगे, इंशाल्लाह इस जलसे में शिरकत करेंगे। और ये डी खान की तारीख़ का एक अज़ीम शान जलसा होगा, इंशाल्लाह यादगार जलसा होगा। और हम इस जलसे में इंशाल्लाह ये भी हम साबित करेंगे कि साउथ में जो KPK का साउथ डिवीज़न है, इसमें PTI पार्लियामेंटेरियन की जो हैसियत है, जो उनका मकाम है, उसमें इंशाल्लाह ये पूरे पाकिस्तान को पता चलेगा कि यहाँ पे उनकी कितनी पजीराई हुई है। तो ये इंतज़ामात हमने जलसे के कर लिए। हमारे कायदीन कल इंशाल्लाह आएंगे और इस जलसे से मुतालिक बातचीत होगी। और ज़ाहिर है हमारा जो प्रोग्राम है वो ये है कि हम इन कायदीन को जिनमें परवेज़ खटक साहब हैं, महमूद ख़ान साहब हैं, ये साबिक़ वज़राए आला हैं और इन्होंने इस सूबे की खिदमत की है। पिछले 8 साल 8.5 साल तक हुकूमत रही है और मेरे ख़्याल में जितने काम इनके अदवार में हुए, इन 2 वज़राए आला के अदवार में हुए हैं, इतना पहले कभी भी नहीं हुए थे। और हम यही उम्मीद करते हैं कि इस जलसे में वो आके लोगों की मोहब्बत देखेंगे और हमारा पैगाम भी उन तक ये होगा कि साउथ हमेशा नज़रअंदाज रहा है। तो हम ये चाहेंगे कि हम अपने जिस इलाके की महरूमी है उनको हम उजागर करें, उनको बताएं। और इंशाल्लाह जब नेक्स्ट गवर्नमेंट आती है तो उसमें जो बड़े बड़े मसाइल जो हमारे दरपेश हैं इस साउथ को, उनका हल हो और उनका तदारक हो। और जो बड़े प्रोजेक्ट्स हैं जैसे चश्मा राइट बैंक अपर लिफ्ट कैनाल है, ये बरसों से एक यानी ऐसा एक प्रोजेक्ट है जिसके ऊपर काम नहीं हो पा रहा। तो इसके ऊपर भी हम उनसे वो कहेंगे, जबकि हमारे जो PTI की जो गवर्नमेंट लास्ट जो गवर्नमेंट अपना महमूद ख़ान साहब की थी, उसमें उन्होंने इसके ऊपर बड़ा काम भी किया। और जो लास्ट बजट था, जो हमारी गवर्नमेंट जब हमारी हटाई गई, और तो उसमें जो वफाकी बजट में हमने 10 अरब रुपए रखने का प्रोग्राम भी बनाया था अपर लिफ्ट कैनाल के हवाले से। तो वो एक ऐसी चीज़ है जिसका जहाँ से धागा टूटा था तो हम इंशाल्लाह बनाएंगे और इस प्रोजेक्ट को हम ही पूरा करेंगे। तो हमारे कायदीन आके यहाँ पे लोगों से मुखातिब होंगे, अपनी पार्टी का जो प्रोग्राम है वो भी हम बताएंगे। और हमारी पार्टी का जो प्रोग्राम है वो अमन, तरक्की और खुशहाली, हमारा पूरा जो मैनिफेस्टो है, पूरा जो मंशूर है वो इसके गिर्द घूमता है कि KPK में अमन हो, KPK में तरक्की का एक सफ़र शुरू हो, इंडस्ट्रियलाइजेशन हो, एग्रीकल्चर जो है नेगलेक्टेड था अभी तक, उसके ऊपर काम हो, और यहाँ लोगों में खुशहाली हो। और जब यहाँ पे खुशहाली होगी KPK में, तो पूरे पाकिस्तान में इंशाल्लाह खुशहाली होगी। तो ये हमारे इस जो जलसा है कल का, उसमें ये हमारा प्रोग्राम है इंशाल्लाह।
میرے خیال میں شمولیت میں تو اب کون رہ گیا ہوا ہے اس میں؟ ڈی اے خان میں تو جتنی لیڈرشپ ہے وہ شامل ہو چکی ہے پی ٹی آئی میں. احتشام خان صاحب آپ کے ساتھ بیٹھے ہوئے ہیں, آغاز خان صاحب نے شرکت کر لی ہے, خالد سلیم خان اپنے ایک مقام رکھتے ہیں, اور جو ہمارے کنڈی صاحبان جو ٹانک کو ریپرزینٹ کرتے ہیں, عرفان خان بیٹھے ہیں ٹانک کو ریپرزینٹ کرتے ہیں, ڈی اے خان کو ریپرزینٹ کرتے ہیں, سب ہمارے دوست. تو ٹانک اور ڈی اے خان کی بھرپور نمائندگی اس میں موجود ہے. اور قیوم احسان صاحب ہیں وہ ہمارے ساتھ ہیں, شوری صاحب. جو سائن بورڈ لگائی گئی مختلف جگہوں کچھ بورڈ اس طرح لوگوں نے سیاہیاں پھینکی ہیں, تو کیا آپ کیا سمجھتے ہیں کہ عوام نہیں چاہتی جو آپ کی مرکزی قیادت ہے, یہ جو نئی پارٹی ہے, یا آپ لوگوں کا غصہ ہے جو کام کیونکہ احتشام صاحب بھی رہ چکے ہیں اسمبلی کے ممبر آپ بھی, یا آپ کا غصہ تھا جو وہ سائن بورڈوں پر بتایا گیا؟ میرے خیال میں یہ ایک انفرادی عمل ہو سکتا ہے, کسی کی شرارت ہو سکتی ہے, اور شرارت کرنے والوں کو میرے خیال میں اس کا جواب بھی مل گیا ہے کہ عوام نے اس کی اس کی مذمت کی ہے. اور میں نے دیکھا میڈیا میں ایسے اقدام سے یہ نہیں ہو سکتا کہ آپ دشمنی پوری کریں گے, آپ میں وہ الفاظ نہیں استعمال کرنا چاہتے ہو, اس قسم کی مطلب گھٹیا حرکت کی ہے جس نے بھی کی ہے, تو معمولی سی اکا دکا اس قسم. احتشام بھائی جس طرح آپ نے کہا وہ پرویز خٹک صاحب کے حوالے سے جو آپ کے مرکزی صدر ہیں, تو ایک کویسچن یہ ہے جو آپ نے بتائی ہے اس کی کارکردگی کے حوالے سے جو چیف منسٹر ہے, تو ابھی درمیان میں ایک بزنس کمیونٹی سے جو آرمی چیف صاحب ہیں, ایک آپ کو پتہ ہے جو ان کے وہ بھی ہوئی ہے میٹنگ وغیرہ اجلاس وغیرہ, جو ملک کی موجودہ صورت ہے اس میں ان چند بندوں کے نام لیے گئے جس میں پرویز خٹک صاحب کا بھی اور بدقسمتی گئے, یا آپ جو محمود خان صاحب کا بھی نام لیے گئے, وہ جائیں گے ایک مثال کے طور پر ایگزامپل دی گئی کرپشن کے حوالے سے. ہر ایک سائڈ پہ جو آپ نے بتائی اس حوالے سے میرے خیال میں ان کا نام نہیں لیا گیا, ایسے ان کے ساتھ یہ چیزیں جوڑی گئی ہیں. اور اوور آل جب آرمی چیف صاحب یہ بات کریں گے تو وہ سارے ملک کے سیاستدانوں کو, ساری پارٹیوں کو یاد کریں گے. پرویز خٹک نے اگر کرپشن کی ہوتی تو آج ان کے کوئی فارن میں جائیدادیں وغیرہ ہوتی یا کچھ میڈیا پہ آ گیا ہوتا. اور پرویز خٹک کی عمر میرے خیال میں 74-75 سال ہے. جب اسٹوڈنٹ آئے اس کی آپ دیکھ لیں, آج سے 40-50 سال پہلے وہ اسٹوڈنٹ رہے, تبھی وہ ایجیسن میں پڑھے ہیں. اور ایجیسن میں کوئی معمولی خاندان نہیں پڑھ سکتے, ہم خود ہی خان میں پڑھے ہیں. تو ایجیسن میں پڑھنے والا خاندان غریب خاندان نہیں ہو سکتا. میرے خیال میں کل کا جلسہ اس کا جواب دے دے گا آپ کو. میں اگر بولوں گا تو اٹ ول بی ٹو ارلی انشاءاللہ. شیخ صاحب یہ بتائیے گا کہ سیاسی جماعتوں میں نظریات کا بڑا عمل دخل ہوتا ہے, نظریاتی برتنوں عہدے داروں کو بڑی اہمیت دی جاتی ہے, جبکہ ہم نے اکثر و بیشتر دیکھا ہے کہ مختلف سیاسی جماعتیں چھوڑ کر پھر وہ آ جاتے ہیں اسی نظریات کے, ہم فلاں نظریاتی جماعت سے ہمارے تعلقات ہیں. تو اس وجہ سے کیا کہیں گے کہ آپ اس کو کوئی نظریات کا عمل دخل دیکھتے ہیں اس میں؟ میرا آپ سے سوال ہوگا کہ جو نظریات کی بات آپ کرتے ہیں, بڑی پارٹیز کی آپ بات کرتے ہیں, ان کے نظریات کہاں پہ ہیں؟ وہ نظریات کا کہاں تک تقدس کو برقرار رکھتے ہیں؟ ایسا نہیں ہوتا. ہم اس وقت جو پروگرام کے ساتھ ہیں وہ یہ ہے کہ ہم نے لوگوں کے لیے کام کرنا ہے, لوگوں کی خدمت کرنی ہے, ہم نے کام کرنا ہے. ہمارا جو نظریہ ہے وہ صرف یہ ہے کہ ہم کام کریں. ہمارے لیڈران کا, خٹک صاحب کا, محمود خان صاحب کا یہی نظریہ ہے کہ ہم کام کریں اور لوگوں میں پروف کریں کہ ہم کام کر سکتے ہیں. آج آغاز خان نہیں ہے آپ کے ساتھ اس پریس کانفرنس میں, خیریت تو ہے؟ آغاز خان کل بھی ہمارے ساتھ سارا دن تھے. آج وہ چونکہ لوگوں کو موبلائز کر رہے ہیں, اپنے حلقے میں موجود ہیں, تو انہوں نے آج اس پریس کانفرنس میں آنے کی مدد کی ہے, تو اس وجہ سے وہ نہیں. جب پہلے آپ پی ٹی آئی کو کر بات کہہ رہے تھے اس وقت آپ نے کہا تھا کہ میں سیاست سے چھٹی کرتا ہوں, کاروبار پہ توجہ دینا چاہتا ہوں, دوبارہ سیاست میں آئے ہو. سواد کا پروگرام ہے تو پورے صوبے میں ہم عوام میں جا رہے ہیں, عوام کو فیس کر رہے ہیں. میرے خیال میں یہ بات پیچھے رکھنی چاہیے کہ نواز پارک میں کیوں ہو رہا ہے, یا کوئی اور بھی جماعت آ جائے, ہم ان کو چیلنج کرتے ہیں. اور آپ کے پاس پریویس ریکارڈز ہوں گے, یہاں پہ پیپل پارٹی کے ایونٹ ہوئے, جماعت اسلامی کے, تحریک لبیک کے, ان کی کتنی گیدرنگ تھی وہ ڈیٹا آپ لے لیں. اگر ہماری گیدرنگ ان سے ڈبل نہ ہوئی تو آپ کہہ دیں کہ آپ کی کشتی فلاپ ہے. یہی منشور ہوگا. سی آر بی سی نہر کب سے بند ہے, کہہ دینا بتا سو کب سے بند ہے وہ آپ دیکھ لیں. پچھلے سال جو سیلاب آیا تھا, ہماری فیڈرل گورنمنٹ کب ختم ہوئی, اور سی آر بی سی وفاق سے تعلق رکھتا ہے. اور ہمارے جانے کے بعد کون لوگ بادشاہت میں رہے, حکومت میں رہے, 1.5 سال انہوں نے گزارا ہے. اور آپ نے پروا میں اسٹرائکس دیکھے ہیں, کبھی ایک اسٹرائک کر رہے گروپ تو کبھی دوسرا گروپ اسٹرائک کر رہے. آیا انہوں نے ڈیلیور کیوں نہیں کیا؟ اور سی آر بی سی کو آپ سائڈ پہ رکھنے, فیڈرل میں 50 اور سبجیکٹ ہیں, کس سبجیکٹ میں انہوں نے ڈی خان کے حوالے سے ڈیلیور کیا؟ اگر وہ ڈیلیور کرتے تو آج ڈالر کی یہ پوزیشن نہ ہوتی, پیٹرول کی, بجلی کی یہ پرائسز نہ ہوتی اگر وہ ڈیلیور کرتے. اور میں یہی کہہ رہا ہوں کہ وہ اب عوام کو فیس کرنے کے قابل نہیں ہے. پرویز خٹک ایک مائنڈ ہے, اور میں یہ سمجھتا ہوں, لوگ کہتے ہیں کہ عمران خان نے پرویز خٹک کو چیف منسٹر بنایا, اس میں کوئی شک نہیں ہے. لیکن جب آپ الیکشن لڑتے ہیں اور اس کے بعد نمبر گیم ہوتی ہے, میں اس حکومت کا حصہ تھا. پرویز خٹک کے پاس ٹوٹل 34 ایم پی ایس تھے,
आप लोग गवाह हैं, हमारे PTI के आज़ाद के साथ उन्होंने राब्ते किए, उन्होंने अपना फिगर 45 पे पहुँचाया है। शेरपाओ के साथ उनका ताल्लुक़ रहा, 10 मेंबरान उनके साथ थे तो वो 56 पे पहुँच गए हैं। जमात इस्लामी के साथ उन्होंने रब्ता किया, शाहराम खान के साथ रब्ता किया, तभी 72-73 पे फिगर पहुँचे और हुकूमत बनी है। मैं ये मानता हूँ कि इमरान खान ने उनको चीफ मिनिस्टर बनाए, लेकिन इसमें भी हकीकत है कि परवेज़ खटक की कारकर्दगी की बदौलत और उनकी कंट्रीब्यूशन की बदौलत इमरान खान भी प्राइम मिनिस्टर रहे हैं। इमरान खान पंजाब में जलसे करते रहे, सिंध में करते रहे, बलूचिस्तान में करते रहे और सबको दावतें देते रहे कि जाए मेरे KPK को देख ले। KPK में कोई लोग थे, कोई डिलीवर करने वाले लोग थे, उन्होंने चलाया और उन्होंने डिलीवर किया, आप सब लोग गवाह हैं। और परवेज़ खटक के बाद आप देख लें क्या हालात रहे KPK पंजाब के। हम आज भी खिदमत की सियासत पे यकीन रखते हैं और हम ये समझते हैं कि परवेज़ खटक के हवाले अगर ये सूबा किया गया, बल्कि पाकिस्तान किया गया, तो जो मौजूदा बहरान है, जो मौजूदा चैलेंजेस है, इंशाअल्लाह ताला परवेज़ खटक ऐसी महारत रखते हैं कि मौजूदा चैलेंजेस का मुकाबला कर सकते हैं। और आप खुद फेस कर रहे हैं, क्या सारी उम्र KP तजर्बाकार रहेगी? हमें भी पंजाब के बराबर के हकूक़ चाहिए और आप गवाह हैं। आया KP का मुकदमा फेडरल के साथ परवेज़ खटक अच्छा लड़ सकते हैं, या ANP अच्छा लड़ सकती है, या जमात इस्लामी या दीगर जमातें। हमारे हिसाब में हकूक़ की जंग परवेज़ खटक से बेहतर कोई नहीं लड़ सकता। लिहाजा हमने फैसला किया कि परवेज़ खटक इंशाअल्लाह ताला जो भी हमारे सियासी मुस्तक़बिल के फ़ैसले करेंगे, हम उनके साथ हैं, ढीकान के हक़ की खातर, अवाम के हक़ की खातर, और इंशाअल्लाह ताला लड़ते हैं। अच्छा देखिए, आपने द्राबन के हवाले से जो बात की है, मैं आपको ज़रा क्लियर कर दूँ कि द्राबन नज़रअंदाज इलाका था और मेरे ख्याल में जितने काम मैंने वहाँ पे किए हैं, आपके वहाँ पे आप फार फ्लंग एरियाज़ को, आप मुसज़ई शरीफ को छोड़ दें, आप द्राबन को छोड़ दें, चौधवान को छोड़ दें, उसमें मैं आता हूँ मैंने क्या वहाँ पे किया है। जो फार फ्लंग एरियाज़ थे, जैसे बुक किया है, जैसे शाह की तलाई हैं, जैसे और ये सारे एरियाज़ थे, यहाँ पीने के पानी के बड़े मसले थे। और मैं देखता था कि ख़वातीन घड़े उठा के जनाब 5-5 किलोमीटर दूर से पानी लाती थी। मैंने यहाँ पे सारे इस अपने एरिया में 64 ट्यूबवेल दिए हैं। मुझे आप दिखा दें कि उस हल्के में आज कोई खातून घड़ा लेके कहीं पे मौजूद है? मैंने घरों तक उनको पाइप्स दे के घरों तक उनको पानी पहुँचा के दे दिया। अब जहाँ तक रोड्स का ताल्लुक था, अब मैं आपको रोड्स के ऊपर बता दूँ, ये मुझे आपने मौका दिया कि मैं अपने इस इलाके से मुतालिक बातें बता दूँ। कीड़ी शमुज़ई के दोस्तों का सिर्फ एक मुतालबा था कि हमारा ये रोड बना दे 18 किलोमीटर। मैंने रोड पे काम किया और उसके ऊपर जो सारी कंक्रीट और सारा मैंने कर दिया। अब जब फाइनल स्टेजेस पे आ गया, हमारी हुकूमत तब्दील हो गई, उसके बाद अब मुझे बताएं कि उसके ऊपर कोई 1 रुपये का काम इन्होंने होने दिया, उसके ऊपर काम बंद किया हुआ कीड़ी शमुज़ई का। सिर्फ यही मसला था, 18 किलोमीटर लोगों को बड़ी तकलीफ थी। आप सिकंदरा वाले रोड पर आप गए होंगे, आपका इलाका है, आप जाके देखिएगा, वहाँ पर चल नहीं सकता। वो रोड मैंने शुरू किया, मैंने तकरीबन 70% रोड कम्प्लीट किया, उसके बाद उसका काम भी बंद कर दिया। मड्डी रोड को मैंने शुरू किया, उसका भी मैंने 70% काम किया, बाकी वाले को उन्होंने बंद कर दिया। इसलिए इस तरीके से और 2-2, 4-4 किलोमीटर के काफ़ी सारे रोड थे। अब आते हैं आपके द्राबन की तरफ। आपके द्राबन का एक मसला मुझे बताया गया था, आपके वहाँ ना तो पानी का मसला है, ना रोडों का मसला है, और कोई मसला नहीं है। आपका मसला था सिर्फ बिजली का। चौधवान और द्राबन का बिजली का मसला था। मैंने वहाँ पे कोई 4.5 करोड़ रुपए की स्कीम दी है। सारे आपके जो पोल्स थे वो मैंने चेंज किए, पूरी केबल्स मैंने चेंज की, और लोग स्टेबलाइज़र लगा के वो थोड़ी थोड़ी बिजली ले सकते थे। आज मुझे बताएं कि आपके पूरे आप चौधवान में घूम लें, आप द्राबन में घूम लें, किसी के वहाँ स्टेबलाइज़र लगा हुआ, वो आपका जो वो मसला था बिजली वाला था, वो मैंने हल कर दिया हो। तो बाकी तो जो बड़े मसाइल हैं, जैसे बहुत रोडों के या बॉर्डर के हैं, वो ज़ाहिर वफाकी हुकूमत